कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद समेत 22 कलेक्टर्स और दीगर पुलिस ओहदेदारों के अचानक तबादले, मुशर्रफ अली फारूकी भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के कई कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस और एसपीज के तबादले कर दिए हैं। रंगारेड्डी कलेक्टर हरीश, मिर्चल कलेक्टर उमय कुमार, यादाद्री कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, वरंगल के सीपी रंगनाथ, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर टीके श्रीदेवी, एक्साइज डायरेक्टर मुशर्रफ अली के साथ संगारेड्डी एसपी रमना कुमार, कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी शामिल हैं। तेलंगाना में बीआरएस को लग सकता है झटका, कांग्रेस को 48-60 नशिस्तें मिलेंगी, सी वोटर्स का ओपिनियन पोल। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन की उजराई के बाद 22 चैलेंजर्स की जानिब से ओपिनियन पोल जारी किया गया है। एबीपी सी वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को झटका लग सकता है। सी वोटर्स की जानिब से कांग्रेस को जायद नशिस्तें हासिल होने की पेशकयासी की गई है। सर्वे के मुताबिक 119 असेंबली हलकों में से कांग्रेस पार्टी को 48-60 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद है। बीआरएस को 43 से 55 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि बीजेपी को 5 से 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 8-38%, बीआरएस को 5-37% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 3-16% वोट मिलने का इम्कान है। इसी दौरान बीआरएस पार्टी ने इस सर्वे को गलत करार देते हुए कहा कि यह झूठा सर्वे है। शादियों के लिए इलेक्शन की तारीख तब्दील कर दी गई। शादियों के खातिर पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी गई। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की गई है। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पोलिंग 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी। कबल से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 नवंबर को इंतखाबात होने वाले थे, ताहम इस दिन रियासत भर में बहुत ज्यादा शादियां होने वाले हैं। इसी के पेश नजर तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 25 लाख अफराद के पोलिंग से दूर रहने का खदशा था। इस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात की पोलिंग की तारीख को तब्दील करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। सऊदी अस्पताल में खिदमात के लिए पहला रोबोट मुतारिफ। सऊदी अरब का किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल का शुमार आलमी मयार के अस्पतालों में होता है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर ने अमले और विजिटर्स की मदद के लिए पहले रोबोट नूर ऑरविन को मुतारिफ कराया है। खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी सेहत के इदारे टेक्नोलॉजी के मयारी इस्तेमाल की पॉलिसी पर गामजन है। सेहत की खिदमात के लिए रोबोट का तैनात किया जाना इस सिलसिले की कड़ी है। ये रोबोट अस्पताल के हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेयर्स जोन में तैनात है, जो अंग्रेजी और अरबी दोनों जुबानों में तकनीकी मुआविनत के सवालात के जवाब देता है। रोबोट मसनूई ज़हानत के जदीद तरीन सिस्टम से आरास्ता है। ये तकनीकी मुआविनत से मुतालिक सवालात के जवाब दुरुस्त और मौसर अंदाज में देता है। रोबोट अस्पताल के अमले की शनाख्त इनके चेहरों के जरिए करता है और अस्पताल और सेंटर आने वालों के साथ बातचीत की भरपूर सलाहियत रखता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के मकान पर ईडी के धावे। दिल्ली में हुक्मरान पार्टी के लीडरों के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावों का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस महीने की 4 तारीख को आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और आज ताज़ा वाकया इस पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के घर की तलाशी ली जा रही है। ED, CBI और ACB की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान गैर कानूनी तकर्रियों के सिलसिले में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर तहकीकात की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी तहकीकात की जा रही है। अरबी मंगल की सुबह से दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली जा रही है। ओखला हल्के के MLA अमानतुल्लाह खान इससे कबल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इनके खिलाफ इल्जामात है कि उन्होंने इस वक्त हुकूमती कवानीन के खिलाफ 32 लोगों को नौकरियां दी थी। इस पस मंजर में अहलकार इनके घर की तलाशी ले रहे हैं। जंग फलस्तीन ने शुरू की और खत्म इसराइल करेगा। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर हमला करते हुए फलस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास ने तारीखी गलती की है। उन्होंने हालत जंग के दौरान मुल्क के अवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मुल्क के तहफ्फुज़ की सूरत हाल में जंग जरूरी है। उनका
کا کہنا تھا کہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی ہے لیکن اسے ختم اسرائیل کرے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل پر حملہ حماس کی تاریخی غلطی ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ حماس بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایک ساتھ متحد ہو کر انہیں شکست دے۔ امریکہ کی تائید پر انہوں نے صدر امریکہ جو بائیڈن سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سعودی عرب فلسطین کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر کو فون۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے اصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کی توسیع روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے اصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ BRS اقتدار میں آنے پر تارک راما راؤ چیف منسٹر بنیں گے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں BRS پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ایسی صورتحال میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے فرزند تارک راما راؤ چیف منسٹر بنیں گے۔ اگر BJP اقتدار میں آتی ہے تو قبائلی افراد کو نوکریاں ملیں گی۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کی وجہ سے آج ملک بھر میں چین و سکون ہے۔ ہندوستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کو مودی حکومت نے پاکستان میں گھس کر ختم کیا ہے اور رضاکاروں کی حکومت بھی BJP نے ختم کی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ حکومت کی اسٹیئرنگ MIM کے ہاتھ میں ہے اور MIM اپنی مرضی کے مطابق اسٹیئرنگ گھما رہے ہیں۔ حیدرآباد میں حوالے کے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے ضبط۔ حیدرآباد کی پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران آج بھاری رقم ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائی بنجارہ ہلز علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران انجام دی گئی۔ پولیس کی ٹیم نے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے حوالے کی رقم لے جانے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ہنمنت ریڈی، پربھاکر، سری راملو اور ادے کمار ریڈی نامی افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ تفتیش کے دوران ملزم ہنمنت ریڈی نے انکشاف کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے۔ وہ پکڑے گئے دیگر 3 افراد کے ساتھ مل کر حوالے کی رقم جمع کرتا تھا اور دونوں شہروں میں مختلف مقامات پر پہنچاتا تھا۔ واضح رہے کہ تلنگانہ میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ غیر قانونی طور پر رقم، شراب اور تحائف کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ تلنگانہ میں گروپ 2 کے امتحانات ملتوی، جنوری میں منعقد کرنے کا اعلان۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ریاستی اسمبلی انتخابات کے گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ 2 اور 3 نومبر کو ہونے والے گروپ 2 کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کی پولنگ 30 نومبر کو ہوگی۔ پولنگ اور امتحانات کے لیے پولیس اور دیگر محکموں کی نفری کو بڑے پیمانے پر مختص کرنے میں مشکلات کا خدشہ ہے۔ انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے پس منظر TSPSC نے منگل کو چیئرمین جناردھن ریڈی کی صدارت میں گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد کی گنجائش کا جائزہ لیا، جس میں TSPSC نے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انتخابات کے پس منظر انتظام کرنا مشکل سمجھا گیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملتوی ہونے والے امتحانات 6 اور 7 جنوری کو ہوں گے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گزشتہ سال دسمبر میں 783 گروپ 2 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ درخواست دینے کا عمل 18 جنوری سے شروع ہوا۔ تقریباً 5 تا 51 لاکھ امیدواروں نے درخواست دی ہے۔ سری لنکا کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی، عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی سنچریوں کے بدولت پاکستان نے کیا بڑا تعاقب۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف بھاری اسکور کا تعاقب کرتے ہوئے لگاتار دوسری فتح حاصل کر لی ہے۔ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی سنچریوں کے بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 345 رنز کا بڑا ہدف بآسانی 49ویں اوور میں پار کر لیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی صرف 4 وکٹیں گری۔
یہ वर्ल्ड कप की तारीख में हासिल किए जाने वाला सबसे बड़ा हदफ है। श्रीलंका की जानिब से कौशल मेंस और सुधीरा स्माराविक्रमा ने सेंचुरियां बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां स्कोर किए। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ जब एक मैच में 4 सेंचुरियां स्कोर की गई। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हो गए। इनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जीत को गजा के शहरियों के नाम करने से मुतालिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के ट्वीट पर तनकीदें। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट में लाया। मंगल को श्रीलंका के खिलाफ मैच में सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने ट्विटर पर कहा कि वो पाकिस्तानी टीम की जीत को गजा यानी फलस्तीन के शहरियों के नाम कर रहे हैं। रिजवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी टीम की जीत का हिस्सा बनने पर खुशी है। इस फतेह को गजा में अपने भाइयों और बहनों को वक्फ करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के लोगों की तरफ से हमें दिखाई जाने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट पर कई नेटिजन इन पर कई तरह की तनकीदें कर रहे हैं। एक नेटिजन ने कहा कि इन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आने के बजाय फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने जाना था। इसी के साथ खबरनामा अख्ताम पर पहुंचता है। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।